1971 में हमें तीनों जगह मार पड़ी, हमारी आइडियोलॉजी तकसीम हुई, हमारी रियासत टूट गई, हमारी हुकूमत टूट गई। 1971 के बाद से पाकिस्तान की रियासत अल्लाह के फजल से अभी तक अपनी जगह पर कायम है। हमें हुकूमतों का क्राइसिस रहा है, हमें इस बात की प्रॉब्लम रही है कि हमारी हुकूमतें स्टेबल नहीं रही, हुकूमत अपना वो काम नहीं कर सकी। मगर एक बात जिसको फंडामेंटली समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की रियासत इज अ सेक्रेड ट्रस्ट। ये एक ऐसी इस रियासत को कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी इज्म या कोई भी फिलॉसफी जो पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने की बात करती है, वो ना मुसलमानों की दोस्त है ना पाकिस्तान की दोस्त है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान इज द हिस्टोरिकल लॉन्च पैड ऑफ द रेनेसांस ऑफ द मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के उरूज की पहली मंजिल पाकिस्तान का कयाम था। ये हमारी 200 साल पुरानी स्ट्रगल है। 1000 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद जो हमारे 200 साल की स्ट्रगल रही है अपने आप को आजाद कराने के लिए, उसका मरकज हमें पाकिस्तान की शक्ल में दिया गया है। सो पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेट, इस रियासत को सेक्रेड ट्रस्ट है। जो कोई मुसलमान, हम लोगों ने आपस में जैसे कहा कि बहुत गलतियां की हैं, लेकिन जब तक किसी शख्स या किसी ग्रोह या किसी जमात की आइडियोलॉजी ये है कि हम आपस में रहकर झगड़ के लड़के इस मसले को ठीक कर लेंगे और पाकिस्तान रहेगा, जिस तरह इकबाल ने कहा, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बाहर रहा, ठीक हो जाएगा मामला। लेकिन जब अगर कोई ये समझता है कि इस पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, इस पाकिस्तान ने वो मकासद हासिल नहीं किया और उसका इलाज ये है कि इस मुल्क को तोड़ दिया जाए, तो वो ना मुसलमानों का दोस्त है ना वो पाकिस्तान का दोस्त है। तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, पार्ट 1। अब हम आते हैं दूसरे नुक्ते को समझने के लिए। पहला नुक्ता हमारा यह था कि पाकिस्तान की रियासत सेक्रेड है। दूसरी बात जिस पर हम आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के मुसलमान गुनाहगार तो हो सकते हैं, मगर ना ये काफिर हैं और ना ये मुनाफिक हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए जरूरी है कि जब हम आगे जाके वॉर ऑन टेरर की डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे तो उसमें ये एलिमेंट जरूरी आएगा। पाकिस्तान के लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हम गुनाहगार हैं, गलतियां बहुत की हमने, पाकिस्तान की रियासत ने गलतियां की, पाकिस्तान के अवाम ने गलतियां की, लेकिन ये गलतियां सिर्फ हुकूमत की नहीं है, हमारे माशरे ने गलतियां की, हमारे उलमा ने गलती की, हमारे थिंकर्स, फिलोसफर्स, मीडिया ने गलतियां की। मगर इसके बावजूद ये लोग मुसलमान हैं। इसको अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान के लोग काफिर हो चुके हैं या मुनाफिक हो चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान के लोगों को बेदरेग कत्ल किया जा सकता है, तो ये जो कोई भी ये कर रहा है, चाहे किसी आइडियोलॉजी, किसी झंडे के तहत करे, किसी झंडे के तहत करे, वो ज़ायनिस्ट का एजेंडा सर्व कर रहा है, जिसके बारे में हमने पिछली बार हमने बात की थी। तो जब ये दो पैरामीटर अब डिफाइन हो जाते हैं, तो अब हम इसके बाद आएंगे वॉर ऑन टेरर की तरफ। वॉर ऑन टेरर। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि आखिरकार 9/11 क्या था? व्हाट इज 9/11? आपको 9/11 का जवाब देने से पहले हम थोड़ा सा उसके पस मंजर में लेके जाएंगे। कुछ इवेंट्स हुए विच लेड टू 9/11। 9/11 बजाते खुद एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। 9/11 एक बहाना था किसी चीज को शुरू करने का, लेकिन वो क्या एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से 9/11 हुआ, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। और ये बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अनस्पोकन किस्म के। एब्सोल्युटली। एक ज़ायनिस्ट थिंक टैंक है अमेरिका में जिसका नाम है, इफ आई से, अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट इज अ ज़ायनिस्ट थिंक टैंक जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी। यानी ये एक फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक पेपर डेवलप किया इन्होंने, जिसमें इन्होंने एक विजन दिया है कि जब 21वीं सदी शुरू होगी तो अमेरिका 21वीं सदी पर पूरा कंट्रोल और काबू किस तरह पा सकता है। ये वो विजन था जिसको अचीव करने के लिए इन्होंने बहुत प्लानिंग की, बहुत इनकी सारी जो यूएस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स थे इस विजन के तहत बनाए गए। वो जो 6 ऑब्जेक्टिव हमने पहले डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इस डॉक्यूमेंट में। ये किस टाइम फ्रेम की बात है? ये 96-97 की बात है। इट्स नॉट वेरी फार अवे। दिस ज़ायनिस्ट थिंक टैंक इज द प्राइम मूवर बिहाइंड डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी कि जो अमेरिका ने 21वीं सदी में डिप्लॉय कर रही थी। आप गूगल पे जाइए और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट टाइप कीजिए, देखिए क्या निकलता है। और प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी, इसमें वो जिक्र करते हैं कि अगर हमने पूरी दुनिया में खुरेज जंगें करनी है तो वो हम पूरी अमेरिकन कौम को उस वक्त तक बेदार नहीं कर सकते अपने साथ जब तक कि हमारे साथ एक पर्ल हार्बर ना किया जाए। यानी सेकंड पर्ल हार्बर रेफरेंस टू सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब जापानियों ने पर्ल हार्बर पे हमला किया और उसके बाद पूरी अमेरिकन कौम जो थी वो दूसरी जंग अजीम में इनके साथ आ गई। ये मेंशन करते हैं कि हमें एक पर्ल हार्बर की जरूरत है और वो पर्ल हार्बर हमें, और ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर कि if the Pearl Harbor is not there, they are going to create one. So yes, absolutely. अच्छा, दूसरा सवाल इसमें एक जो इसके साथ ही आता है कि 98 और 97 के आसपास में एक बड़ी दिलचस्प बात जो कि इसके साथ रिलेटेड है वो ये कि तालिबान
امریکہ سے براہ راست ڈائلاگ اور گفتگو میں انگیج کر رہے تھے. یہ عجیب سی بات لوگوں کی لگے گی کہ طالبان اور امریکہ کا کیا نیگوسیشنز تھے. طالبان ڈیلیگیشن امریکہ گیا. ایک امریکن آئل کمپنی یونیکال جو کہ ترکمانستان سے لے کر افغانستان اور گوادر تک ایک آئل گیس پائپ لائن بچھانا چاہ رہی تھی, اور انہوں نے طالبان کو انگیج کیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ طالبان دنیا سے بات نہیں کرتے تھے, ملا عمر نے اپنی ٹیم بھیجی, ڈیلیگیشن بھیجا, امریکہ گئے, بڑی نیگوسیشنز ہوئی ان کے آپس میں, اور فار سم ریزن دیز نیگوسیشنز بروک ڈاؤن. طالبان ڈڈ ناٹ اگری ٹو دی ٹرمز اینڈ دی کنڈیشنز دیٹ ور آفرڈ ٹو دیم, اور یہ نیگوسیشنز 97, 96 وغیرہ میں بٹوین طالبان اینڈ یونیکال بروک ڈاؤن. اس کے بعد یونیکال نے 98 میں تقریباً یو ایس کانگریس کی سلیکٹ کمیٹی کو ایک بریفنگ دی. اس میں انہوں نے ایک پوری پریزنٹیشن دی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ طالبان سے ہمارے ڈسکشنز بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں اور ہم کو ایشیا وسطی کے گیس کے ذخیروں کی ضرورت ہے, اور سب سے شارٹ رستہ ان ذخیروں کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اس کو افغانستان ترکمانستان کے رستے نیچے لا کے گوادر سے ملایا جائے, لہٰذا ہمیں ایک رجیم چینج کی ضرورت ہے افغانستان میں. یہ 98 کی بات ہے. اس وقت میرے ذہن میں ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے, بٹ وہ کریں گے ہم بریک کے بعد. چلتے ہیں بریک پر, ملتے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس آفٹر دا بریک, اینڈ ناؤ اٹس دا ٹائم فار مائی کوشچن, اینڈ دا کوشچن از ویری سمپل, ویری بیسک, اینڈ یٹ ویری اسینشل. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین القاعدہ اینڈ طالبان؟ القاعدہ اور طالبان سے پہلے تھوڑی سی ایک بات میں صرف اور ایڈ کر دوں کہ جو ہم یونیکال کی بات کر رہے تھے, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو کہ ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد جس شخص کو وہاں اپنا نمائندہ بنایا وہ یونیکال کا ملازم تھا, حامد کارزائی. The president of Afghanistan was an employee of Unicol. اس سے آپ یونیکال کا انفلوئنس دیکھ لیں کہ جو یو ایس فورن پالیسی پر انہوں نے کیا ہوا ہے. طالبان اور القاعدہ کا آپ نے سوال کیا, دیکھیے طالبان افغان مجاہدین کی اولاد ہیں, ان کے بچے ہیں. طالبان ور رولنگ افغانستان سنس 96, ان کے باپ دادا نے سوویت انویژن کے خلاف افغانستان میں جہاد کیا تھا. نسل در نسل 80s یہ 90s میں پروڈیوس ہوئے. القاعدہ ان عرب لوگوں کی جو پوری عرب دنیا سے آ کر افغانستان میں اس وقت انہوں نے جہاد میں کنٹریبیوٹ کیا تھا, یہ ان کے ریمننٹس ہیں. ان کی آئیڈیالوجی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا طالبان گلوبل جہادی نہیں ہے, ان طالبان آر فائٹنگ ان دیئر ہوم گراؤنڈ, وہ چاہتے ہیں افغانستان کو آزاد کرا لیں. القاعدہ پوری دنیا کو اپنا بیٹل فیلڈ کہتی ہے, پوری دنیا کو اپنا وہ تھیٹر آف آپریشن کہتی ہے. ان میں اور بھی مسلکن بنیادی فرق ہیں, لیکن ہم ان کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے جب ہم اگلے پروگرام ہمارے اس پر ہیں. فی الحال ہم بات ہے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پری 9/11 کچھ ایونٹس کی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلا ایونٹ یہ کہ امریکن پالیسی انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ نے ایک ڈاکومنٹ نکالا, اس کے بعد طالبان کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز بریک ڈاؤن ہو گئی. پھر ایک ایونٹ اور بھی ہوا, طالبان نے اس زمانے میں فیصلہ کیا, یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے,